Bueno chicos, vamos a probar esta demo que se llama Deprecin. La versión es pre-alfa todavía, ¿vale? El juego trata así tipo GTA, pero lo que tenemos que hacer es perseguir a las bandas en la ciudad de Avemo City, 1983. O sea, somos un policía y tenemos que perseguir a las bandas, arrestarlos o matarlos o lo que sea, ¿vale? La misión que nos pida. Y la verdad es que pinta muy bien y se ve bastante guapo, la verdad. Vamos a probarlo. Nueva partida, chicos. Empezamos. Y bueno, así se vería la ciudad desde arriba, porque también creo que podemos manejar un helicóptero y hacer persecuciones. Pero se ve bastante guapa. Se ve así como de dibujo, pero es así tipo GTA. Y la verdad es que la jugabilidad está bastante bien, ¿eh? Así la iluminación se ve bastante guapo. It's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city. Hemos jurado proteger la ciudad. For the citizens walking those streets below. There's bad guys and there's good guys. Hay buenos y malos y luego estamos nosotros. All balancing on a knife edge, fighting each other. Luchando por sobrevivir. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. Mira qué guapo se ve Chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Departamento de Policía. De Precinct. Vale. Pues vamos a empezar, chicos. Pre-alfa, recordad que es una pre-alfa. Que no es ni alfa todavía. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah. Where's Bo? Recién salido de la academia. Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life. You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am.
Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Voy a dar una vuelta con el novato. Este es el novato. Pues hala, venga. Seguimos Wanna a go catch este. some bad Ah, mira, guys? puedo hablar con él. Bueno, tengo que ir a la salida, ¿no? Mayúscula, mantén izquierda. Vale, aquí tenemos las armas, ¿vale? La porra y lo de... ¿Cómo se llama la mierda esta? Pistola eléctrica. A ver qué misión nos mandan. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Primera misión. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Vale. Vale, aquí tengo la pistola, ¿no? Al 1, estos... Vamos al coche. Mira cómo se ve. Se ve guapo. ¿Sabes lo que le veo? Que se pudiera manejar así un poquito más para arriba y para abajo en la cámara. Un poco más cerca, que se pudiera toquetear un poquito eso. Si se pudiera toquetear eso un poquito, estaría de puta madre el juego. Bueno, que está bien, pero que es el tema. A ver. Sirena, mayúscula izquierda. Swing by the hot dog stand in Chinatown. Sirena. There's a parking bay there. Pues yo sí me puedo destruir esto, ¿no es? Todo se puede destruir. Vale. Vamos, no quiero pillar a nadie, pero... Y esto en real virtual se tiene que ver muy bien, ¿eh? Estos juegos. Pues yo probé así algún juego así en real virtual. Con mis DK2, que son más viejas que la tarara. Y se veía de puta madre, ¿eh? Good job, rookie. Vale, buen Time trabajo, for some novato. chow. Ahora a llenar el buche. Vamos a comer. Ah, tube steak. Estos perritos son la Breakfast de of host. champions. How'd you take yours, kid? Todo lo que se pueda. The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Invita a la casa. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, of course you do. We came up through the academy together. Fuimos juntos a la academia, aunque Took cada different uno paths tenía when we got on the nuestro force, though. meta dentro del cuerpo. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Vale. Atraco a mano armada. Ubicación. Vale. Ah, Christ on a crutch. Vámonos. Aquí Another puedo beautiful correr. moment ruined. Mira, aquí puedo mirar el maletero wow. también. Mira, linterna. That's what they're paying Vale. us for, right? No he disparado todavía ningún. Central, this is Unit 84, responding code 3. Mira, mira, se asustan. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. A ver, sirena. Ahí pongo cámara lenta. La sirena. A ver qué derrapes hace. Me choco. Vamos a aparcar aquí. Vale, nos dice que vayamos aquí. Recarga, glacea cubierto, cambia arma a izquierda, 3, vale. Derecha. Cubierto. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, Atraco aquí we en el take banco. them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapon! Morons! Muerto. Doesn't look like they're gonna give us a choice. Me he matado. Light 'em up! Vale, muerto.
This is Bree Bookman in the En ACTV Eye in the Sky, directo the desde number el one news helicóptero chopper del in canal. Averno City. We're downtown where Nos police are encontramos en engaged el in a centro de fierce la ciudad shootout donde following la yet policía another se bank ha robbery. It's not enfrascado clear al yet whether this is tiroteo the notorious en otra August gang or... Hold on. There's movement at the Mira, back mira of the cómo huye building. este de aquí, More en la criminals furgoneta. coming out. They're boarding a Dos, son vehicle. dos. It's a dark van and it... Se suben al vehículo en una Oh my furgoneta. goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Persecución, ¿eh? Se nos viene persecución. You're too far away. Let's go, let's go, let's go. Eh. A ver, pide refuerzos si lo necesito. En la V. Sospechoso durante... Vale. En la V, apoyo. Helicóptero. Y se coloca... F. Botón derecho. Hostia, como corre el hijo de puta. ¡Hola! Me disparan. Vale, a uno me lo he cargado, creo. Close the gap, Booch. You waiting for a written invitation? Arrest him. ¡Hola! ¡Hola! Me he llevado a este por delante. Que se me escapa. Vale. Uy, a Hey, ver. ditch the vehicle. Siempre debe de dar a los sospechosos la oportunidad de entregarse. Vale. Cuando se indica de resistencia. Control. Vale. Orden verbal. F. Hey, you! Hey! F. 84 to Central. We got a 10:15. Vale. Lo Pursuit estamos has been arrestando. terminated. Asalto con arma letal. Arresta al sospechoso. Whew, you did good, kid. Not everyone Resolver, handles a pursuit escoltar. like that on their first day. Hala, para adentro, cabrón. Vale, ¿y ahora qué? Y asalto con arma. Pues tendremos que montar, ¿no? Espera a Kelly. Vamos a... Ay, también puedo hablar ahí en el coche. A ver, ¿cómo apago lo de... ¿Mapa? Hostia, el mapa. Hombre, todavía no es muy grande. Tiene este... Bueno, sí, a lo mejor se irá desbloqueando luego. Arresta. Esto no está bien hecho, ¿eh? Porque pone arresta al sospechoso. A ver. F. Escoltar. Escoltar. Resolver. Arrestar sospechoso. Get the perp into the car. Sí. Quit struggling. Escolta al sospechoso al coche. Ahora sí me lo pone bien. Vale. Subimos. Vale, cuidado, que te pillo. ¿Cómo quito la sirena? Vale, mayúscula izquierda. Uy, qué cerca de la policía. Baja el sospechoso. Ya, sígueme. Oye, lleva la mochila con el dinero, cabrón. Vamos. Adrián, asalto con arma letal.
Firma. Nick Cordell. Come on, Cordell. There's someone I Ve a want la you to sala de meet. pruebas. La sala de pruebas. Aquí Mean está. Gene. What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey, Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. we do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Hola, a ver qué nos mandan ahora. Tema. Termina el turno en la mesa. Vale. A ver, ¿qué nos manda ahora? Hoy de día. O estamos siempre de noche. Pues creo que... Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Enhorabuena por lo de Keep ayer. that up Siga and you'll así. be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Vale. Check your handbook for the Abre, violations abre el to look out manual. for. En la H. Registro, manual. Turno. Escape. Vale, sal de la comisaría. Let's see what Averno City has in store for us today. A ver qué misión nos manda ahora. Estaremos de noche otra vez, seguro. Ah, no, mira, de día estamos. Qué bien se ve. Abre, bloquea una boca de riego. Contrario sentido. En la H. Manual. Delito, infracción. Vale. Sigue Let's aquel. go find some parking violations. A ver, ¿yo puedo sacar la porra? A ver. Check your authorized ¿Qué hago? ¿Pego force. alguno? Es There que are six seguro que si les different pego... parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite ¿Y la direction of pistola? traffic, too close to a crossing, or on the Se asustan. sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Esto es esto... ¡No! Uy, por disparar en la... Vale, no pasa nada, venga. A ver, me cargo a uno para verlo, a ver cómo... Let's go. Reel it in. Voy a electrocutar a alguno. Otra, Let's ¿qué ha go pasado? find some parking violations. There are 6 different parking violations. Venga, hostia. Y si pego con la porra... Vale. Ya hemos probado lo que teníamos que probar. Let's go No hagan find. daño a los civiles. Venga. There are 6 different Y parking luego la violations to linterna look for. en el 5. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. ¿Ves? Es que la cámara Oh, solo and of puedo course, parking esto. A in mí the me no gustaría parking ver zone. un poquito más Oh, hacia and abajo. don't forget expired parking Que meters. pudiera mirar para arriba o... Just be sure a ¿sabes? vehicle is parked La cámara tenía que illegally tener un before poquito más de issuing a ticket. movimiento. You can't take it back. Tenemos que poner Ah, multas. here's one. Can you see what parking A ver, violation this aparcamiento. bozo is committing? Me he cometido una...
Zona de aparcamiento prohibido. Ah, por lo del bloqueo este de riego, ¿no? Good job. The handbook shows all the Que violation bloquea el types. riego, aquí no puedo Come on, aparcar. let's check some parking meters. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. You aren't authorized to use that much force. A ver, ¿qué tenemos que? No tiene permiso para... mira, aquí ves la... Ah, sale la hora, mira. A este lo, Is it expired? a este lo tengo que Give him a multar. ticket. Multar, a ver... Parquímetro vencido. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Bien. Multa. Mira qué multa le he puesto ahí, de color amarillo. Para que lo vea bien. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute, and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Hey, take it easy. Will you look at this? Write 'em up. A ver, ¿este qué le pasa? Ah, la cera. Este está en la cera. Sobre cera. You're a natural. Vale. Let's carry on. Uy, mira. Usa el teléfono. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Fuera de redu. Vandal at work Ahora. in my patrol sector. Ay, se me ha parado. Niveles de fuerza autorizada. Cada delito tendrá asignado un nivel de fuerza que nunca se... el H. Delito. Fuerza no letal, revólver, escolta. Bueno, aquí sí, que a lo mejor tengo que ir con porra. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo mover, tú? No jodas, se ha quedado pillado. No te alejes. Se ha quedado bug. No me jodas, me he bugueado. Primer bug. He perdido. Ah, ahora sale. A ver. Mantén. Multar. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Vale, le he multado porque me ha pedido que le multara. We should check for any more spray can bandits nearby. Vandalismo. Graffiti is a type of vandalism and only warrants a fine. Tío, podemos Picasso abrir surrendered ahí. as soon as he saw us. Ay, tiene So we detalles, didn't need to arrest him. Tiene detallitos. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, Esta tarea no or they es might take disponible off. durante el Both of those adiestramiento. are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, Venga, vamos a once poner a unos perp commits perritos. an arrestable crime, you gotta make the arrest. Check your authorized Mira las force. ratas, como se ven. Whoa! Got a wild one here. Try to restrain him. Oye, este lo he cogido enseguida. Me venía a atacar el cabrón. A ver, resolver. Soltar. Arrestar sospechoso. ¿Qué me dice? Se busca tener vandalismo. Fuerza reductora. Soltar. Vándalo. ¡No! No ha superado. Entonces era soltarlo. Control 1039 Vale. in progress. Hostia, ahora sí me ha dado el cabrón. ¿Me mata? ¡What! ¡Hijo de puta! What? This chump attacked a cop. They're doing time. Una prisión. ¿Multar? No. Pues sí, ahora sí me deja. Call Ahora an sí lo escort tengo unit que to llevar take porque- our suspect to the precinct. Porque sí me ha atacado. Ay, qué cosas más. Consulta. Puedes escoger tú mismo a llamar a una escolta. Vamos, ¿cómo llamo a una escolta? A ver.
Hey, Llama... Es que tengo que ir a un teléfono. No, joder, que me dejo para aquí a este. take it easy. Llamar escolta, mira. Vale. Let's walk back to the station. Ahora vendrá el but coche keep de our eyes policía. peeled. Hostia, este Deal va with this con... mope, and then we'll call it a day. ¡Sí! ¡Que se va! Órdenes verbales... Vale. Get after him. Hey, wait there. ¡Párate! ¡Párate! Mira cómo salta la valla. Hold it. A ver. Fuga, vandalismo, causa probable de arresto. Causa... Antecedentes. Vale, arresto. Book the suspect, and the desk officer will take custody. Ficha sospechoso en la recepción. Y... ¿Dónde tengo que ir? Aquí, mira. ¡Ay, lo tengo que coger, joder! Si es que... Como no lo coja y lo traiga, no hacemos nada. Se me ha pirado. No me jodas. Vuelve a la comisaría. Qué raro. Vale, misión hecha. ¿Ahora nos tocará de noche o de día? Vale, ve al despacho de comisaría. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who Ni wasn't siquiera even estaba en la at the escena. scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Localiza el As soon vehículo. as they breached, he sped off out the Aérea. back. Para We're localizar el scrambling vehículo. an Vamos a aerial coger un unit to track the helicóptero, yo vehicle creo. now. Excuse Llámala me, por sir. Bird is fueled, Mírala. ready for wheels up in 2. helicóptero está listo. This is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Vale, a ver el helicóptero, esto cómo funciona. Let's go, Rook. We don't got all day. Uy. Vamos a la azotea. Lo manejaré yo. Espacio, ascender, descender. Baja, F, pedir refuerzos a la F. Vale. Fenwick Intersection 6. Ubicación.
Enfoca el deportivo. Vamos a subir más arriba. No puedo subir más arriba. El deportivo. Vehículo sospechoso. Vale, entonces es por aquí. Descender es a la C. Vale, podemos subir y luego así. Vale. Hostia, se me ha ido para acá. Ahí tenemos la persecución, ¿no? Ah, no, este es mi coche. Coche patrulla. Coche patrulla. Vale, aquí me sale el punto. El punto amarillo. Joder, ¿dónde está? Opa. 400 metros, vale. Ahora sí, ahora sí. Ya tenemos la lupa ahí localizada. Coño. $200 metros. A ver si lo localizamos ahora. A ver. Y apoyo coche. No lo veo. Y apoyo coche. ¡Me choco! ¡Tía! Un rascacielos. Hostia, no lo veo, no lo encuentro. Este. Esta. Pedir refuerzos. Barrera de pinchos. Coño, ¿por qué no me...? Ahora. Vale, es esta... Ah, vale, es que tiene pausa y... Vale. Mira, ahí, la policía ya está localizada ahí. ¡Hola! Bueno, ahora vendrán ahí policías... Ay, no se maneja mal el helicóptero, ¿eh? Pues si pasa delante de la policía, tío. Ahí, venga. ¡Hola! Se ha llevado todo por delante. Vamos a bajar, hombre. Vamos a ir más cerca. Clavos. A ver si le tira los clavos. Vale, ahí está. Arrestado. Halcón 12 vuelve. Ah, tengo que volver.
Vale, bajamos aquí. Enlace. Despacito. No está mal, novato, nada mal. Pues se acabó la pre-alfa, chicos, la demo. Está guapo el juego, ¿eh? Bueno, en la descripción tenéis el link si queréis probar la demo. Yo recomiendo probarlo porque a mí se me ha gustado el juego, ¿eh? Y eso que a mí no me gustan los juegos que se ven desde arriba, pero este mola. Así que nada, chicos, si os ha gustado, dejadme un buen like y nada, hasta el siguiente vídeo. Chao.